एमएलए जस्टिस लिंगराज पाणिग्राही, सेकेंड हेले त्रिलोचन जानी, थर्ड हेले दिवाकर पट्टनायक, फोर्थ हेले सचिदानंद राजेंद्र देव, फिफ्थ हेले जगन्नाथ पति, सिक्स्थ हेले आपन चिंतामणि ध्यान सांद्रा, तापर हेले उषा देवी। ये 8 जन एमएलए भितर 7-8 जन एमएलए भितर मु मद मृत्यु विषय मुझे जानी कि शुणी कि केवे घटना घटनी। वर्तमान ये घटना घटी 4 जन गरीब निरीह लोकंकर जीवन जाइए, कारण कौन? सेटा दुख। चिकिटी एनएसए रे 4 जन गरीब लोकर जीवन जाइए, से मु मर्माहत एवं मोर घर लोक जगह मरी से दिन काल जा साहय कर मो भाग्य जहाँ साहय कर घटनार मूल कौन बोली भावुं? मूल किसी ना जो मान एमएलए ना कहली से मदर के पशु नथिले, मद धंदार से के पशु नथिले। एबे जो स्त्री लोक अरेस्ट कले तार स्वामी हूँ मूल खलनायक खली साहू। सी ढेपगाँ रोचे चिकिटी नुआगाँ पंचायत अंचल ढेपगाँ अच्छी से बड़ बंध तले सी मद तैयारी बिकुची ना पुलिस धरची ना एक्साइज डिपार्टमेंट धरची। आज के दिन है 15 दिन है। 15 दिन भीतर सी अच्छी ता स्त्री को नहीं अरेस्ट कले मेन खलनायक धरती कि आपण मैंने कहतु सी मद रांधुची बिकुची। ढेपगाँ पछका गोटे बंध अच्छी से बंध तले रांधुची बिकुची। आए पॉलिटिकल कलर हो सब देखुची शुणुची सब मिछ यहाँ प्रशासनिक अभाव। एक्साइज डिपार्टमेंट कौन कला, पुलिस अच्छी कौन कला, से तत्परता हे सबुथ समाधान हम। विधायक माने केबे बा विधायक मान जो पार्टी लोक मैंने केबे मद ये चोरा मद ये मदरे पशु नी मु जानवे मुझे जानी जदि ये विधायक पशुंट कहते ताहले मो पास तथ्य नहीं मुझे सेतिकी नहीं। विधायक जो मैंने मेन कर्मी अच्छा से माने मध्य मद व्यवसाय के पशि नी। मु देखुली गोटे बाइट जे मनोल ना कहले ता ना कहले आ ना कहले इच्छा सब मिथ्या। विधायक मिछ कहबार उचित नहीं, तथ्य बाहर कहवा कथा। आर्थिक परिस्थिति किए करिवो, आर्थिक परिस्थिति किए करिवो, सरकार कहीं करिवो। परिवार मोर भी चलीगले, मोर भी चलीगले से रेड क्रॉस देवे। रेड क्रॉस जहाँ नियमित करेंगे, रेड क्रॉस जहाँ नियमित करेंगे। सरकार क्षतिपूरण विभिन्न जगह विभिन्न माध्यम दे सरकार को किए कह साधारण नागरिक हिसाब से आपणकर भी सरकार को किए कह चिकिटीर नागरिक वर्तमान को पार्टी चलती सीधा सड़क कहवा आम जनप्रतिनिधि मान कहवा कर्तव्य रही कि जनप्रतिनिधि मान किए स्थानीय विधायक कथा विधायक कहवा कथा केते कौन देवे विधायक कहवा कथा। उषा देवी कहबेनी कि चिंतामणि दियान सांद्रा कहबेनी, विधायक कहवा कथा। विधायक कहते आप इनक्वारी करूँ पचारू। पूर्व आप मद मृत्यु घटना केवे हेनी, वर्तमान ये गोटे घटना घटीगला आर कौन समाधान रही भावुं कौन आए प्रतिकार जदि मद जो रंधा होची काली मंत्री सरकार डिक्लेयर कर धरबू बोलिकी से धरवे ताले मद मृत्यु बंद हो चोरा मद रंधा हम ना। घटना एत सहज बोली भावुं जो चोरा मदर जो दीर्घ दिन है लोक भिन्न भिन्न उपाय करुँच
ଆଉ ହଠାତ୍ ଏ ଘଟଣା ଏମିତି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ବୋଲି କ'ଣ ମାନିପାରିବା? କାହିଁ ମାନିବାନି? ସରକାର ଚାହିଁଲେ କାହିଁ ମାନିବାନି? ବିଧାୟକ ଚାହିଁଲେ କାହିଁ ମାନିବାନି? ଖାଲି ଚିକିଟିରେ ଚୋରାମଦ ଚାଲିଛି କି? ଆପଣଙ୍କର ତୁମ୍ବାରେ ଚାଲିନି? ଆପଣ ମନେ ଥିବ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ, ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ତଳେ, ସେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି କେଡୋ ରେଡ୍ ହେଲା, ଏସପି ନିଜେ ହିଁ ବସିଲେ, ଆରେଷ୍ଟ କଲେ, ହଣାମରା ହେଇଗଲେ। ମରିନାହାନ୍ତି ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଚୋରାମଦ ଚାଲିଥିଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ? ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଏବେ କିଛି 6 ମାସ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବେ ତହସିଲଦାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖିକି ବିଷାକ୍ତ ମଦ ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ତହସିଲଦାର ତ ପାତ୍ରପୁର ତହସିଲଦାର ମାଡ଼ ହେଇନି? ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଯିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ? କାହିଁକି ଡରୁଛନ୍ତି? ସରକାର ଡରୁଛି କି ଲୋକ ଡରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୋର ହେଲା, ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଲା, ଚିକିଟିରେ କେବେ ଏଇଟା ହେଇନଥିଲା। ଚିକିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଏ ମରିଥିଲା କେବେ? କେଉଁଠି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଚିକିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ କେବେ କିଏ ମରିଥିଲା କି? ଆମେ କାହିଁ କହିବା ବିଷାକ୍ତ ମଦ ହଉଥିଲା ବୋଲି? କାହିଁ କହିବା? ଆମେ ଜାଣିଛେ କି? ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କିଏ ମରିବାର? ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲା, ଏବେଠୁ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ, ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କିଏ କହିବ? ସରକାରଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧି କରୁଛି, ଏଇଠୁ ବିଧାୟକ କହିବେ। ସେ ତ ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଅମୁକ ଲୋକ ମଦ ମାଫିଆର ଅଛି, ସମୁକ ନେତା ଅଛି। କାହିଁ ତା ବାପା ତ ଚିନ୍ତାମଣି 15 ବର୍ଷ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କାହିଁ ହେଲାନି? ଉଷା ଦେବୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ କାହିଁକି ହେଲାନି? ପୁରୁଣା କଥା ତ ଅଲଗା, MLA ମାନଙ୍କ କଥା। ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ହେଲାନି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରରୋଚନା କିଏ ଦେଇଛି? ଯଦି ବିଜେପି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା କିଟା? ଉଷା ଦେବୀ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ କର୍ମୀ କି ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ କେବେ ହେଇଥିଲା କି? ଅନ୍ୟ କୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି ତ ହଉନି। ସେଠି କାହିଁ ହେଲା ଏଇଟା? ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଫାଇଟ୍ କରିବା କଥା ଆସେମ୍ବଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗରିବ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉ। ଯଦି କହିଛନ୍ତି ସେ ଓପନଲି କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କରିଛୁ ବୋଲି, ମୁଁ କହିଛି ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର କ'ଣ ଅଛି କୋଉଠି ଦେଖିବ? ଏଇଠର ଲୋକାଲ ଅଫିସର୍ସ, ଏକ୍ସାଇଜ ଅଫିସର୍ସ, ପୁଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଦେଖିବା କଥା। ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 11 ଜଣଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଗୋଟେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି, ମାସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲିଛି। ଭଲ ସେଟା ଭଲ। ମୁଁ ଚିକିଟି କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୋଉ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଚିକିଟି ଗଡ଼ରେ କେବେ ହେଇନଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଏ 8-10 ଜଣ MLA ଥିଲେ, କେବେ ହେଇନଥିଲା।